Assalamualaikum and hello. This is our new chapter, chapter 6, where we are going to learn about periodic table. And in this chapter, I'm going to divide our lecture notes into 3 parts. So this is part 1 of our lecture note. So this is the first part where in this subtopic, we are going to learn about classification of elements. And by the end of this video, I hope all of you can specify periods, groups, and blocks based on the elements given, and also you can deduce the position of that element in the periodic table from their electronic configuration. So as you see here, this word or this term, electronic configuration, is the one that you've learned so far from chapter 5. So you are going to use what you've learned from chapter 5 in this chapter. So I hope everyone know about periodic table of the elements, where this is the view for the periodic table and you got a lot of elements in this table. But what you have to know that the elements are arranged in the order of increasing proton number in periodic table. And the next one, you have to know that the vertical column, for example, from hydrogen to francium or helium to Rn, this is the vertical column. This is what we call as a group. And the horizontal row is known from lithium to neon. So this horizontal row is known as period. So itu adalah 3 benda yang pertama yang awak perlu faham tentang periodic table of the elements. So now, what you should know in this chapter, periodic table ini tidak akan diberikan di dalam awak punya test ataupun awak punya exam. So apa yang awak perlu tahu adalah awak perlu gunakan table of relative atomic mass yang awak pernah guna sebelum ni, table RAM, di mana awak gunakan proton number untuk tentukan electronic configuration for that element. So let's go to the classification of elements. So as you know before, we got to know about period, group and block. So untuk period, dia adalah horizontal row, number from period 1 until period 7. Dan cara untuk kita tulis period adalah period 1. Okay, this is the correct term. Sekiranya awak menulis sebagai period 1, nombor 1 tu awak ganti sebagai huruf, jawapan ini tidak diterima. Okay, so pastikan awak menggunakan nilai untuk tentukan period. Okay, dan letak dalam bentuk nombor. Seterusnya, we got group. Group is the vertical column. So this is the vertical column in the periodic table where we know they are numbered from group 1 to group 18. So, mari saya explain sedikit tentang period. Untuk period, the atom of elements in each period must possess identical number of quantum levels ataupun N yang kita kenali sebagai principal quantum number. So, itu adalah untuk period. Sekiranya elemen A, B, C mempunyai N value yang sama, maknanya dia dalam period yang sama. Next one, untuk group. Group di mana elemen in the same group akan mempunyai same valence electrons. Tapi, saya nak awak faham lagi satu term yang special iaitu valence electronic configuration. Dan saya akan gunakan short form supaya awak faham apa yang saya mention adalah VEC.
So VEC adalah short form untuk Valence Electronic Configuration, di mana dalam kes sebelum ni awak tahu, saya rasa semua orang tahu tentang valence electrons, how you want to determine the valence electrons. But in this case, when you do the electronic configuration, you have to refer to the valence electronic configuration to get the number of valence electron. So nanti kita akan lihat beberapa contoh apa yang saya maksudkan dengan VEC. So daripada VEC, you know how to determine the number of valence electrons, and of course, you can determine the group for that element. And last one adalah untuk block. Iaitu blok, kita ada 4 major blocks, di mana dia adalah kawasan yang terluas dalam periodic table. We got S, P, D dan F block. Sama seperti term yang awak belajar dalam chapter 5, SPDF orbital. So ia merujuk kepada benda yang sama. And a bit more information, ini adalah extra, di mana untuk group 1 until group 18, kita ada nama-nama yang lain untuk dia punya elemen, dan you have to know about this another term ataupun another name lah. So itu sahaja untuk pengenalan tentang classification of elements. So let's try one example for the period. So as I mentioned before, period depends on the highest principal quantum number. So dia depend kepada highest n value. As you see here, I got 2 elements, elemen sodium dan chlorine. Dan sodium mempunyai 11 proton number, so it's going to be 11 electrons as well. Same for the chlorine, dia ada 17 proton number, so 17 elektron. Dan saya telah tulis electronic configuration untuk 2 elemen tersebut. Dan apa yang saya boleh lihat dekat sini, saya nak tentukan period untuk dua-dua elemen ini. Dan period kita bergantung kepada highest n value. So sekiranya awak lihat, kita tulis electronic configuration in order of increasing energy, seperti mana yang awak gunakan Aufbau principle. So as you see here, the highest n value adalah dalam subshell 3s untuk sodium. Dan untuk chlorine, the highest n value adalah daripada subshell 3s2 3p 5. So seperti mana yang awak lihat dekat sini, the highest n value untuk Na adalah n equals to 3. Dan sama juga untuk chlorine, n equals to 3. So, as you see here, what can you deduce from here? Sodium and chlorine are in period 3 because the highest n value is n equals to 3. So itulah cara awak nak deduce period untuk mana-mana elemen yang diberikan. Okey, saya teruskan dengan example kedua, iaitu how you want to deduce the group for that element. So, as I mentioned also from before, group depends on the number of valence electrons. So, number of valence electrons ini bergantung kepada VEC awak. Okay, VEC. Valence Electronic Configuration. So, nak tak nak, awak mesti master buat electronic configuration dengan pantas. Okay, as you know, group number adalah sama dengan number of valence electron. Tapi ini hanya applicable untuk elemen daripada blok S dan blok D. Tetapi sekiranya awak ada elemen daripada blok P, number of its group akan sama dengan number of valence electron, tetapi awak kena tambah 10. Okay, so itu a bit special case untuk P block sahaja. So, what you're gonna do here, saya ada 2 example elemen, magnesium dan juga boron. I got my electronic configuration. Now, how I want to determine the VEC, kita akan tentukan highest n value. So, highest n value untuk magnesium adalah 3s. Dan highest n value untuk boron adalah 2s2p. Okay, saya tak boleh highlight 2p sahaja sebab 2p dia datang sekali dengan 2s dalam
energy level yang sama, n equals to 2. So, let's continue. So, this is the highest energy orbital. So, what we're gonna do here, dalam subshell yang paling highest energy ini, kita akan tentukan group berdasarkan bilangan elektron yang ada. So, as you see here, you got Mg sebanyak 2 valence elektron dalam 3s orbital. So, kita boleh conclude dekat sini, magnesium has 2 valence electrons. So, bila dia dalam 2 valence electrons dan subshell yang paling akhir adalah S, so maknanya dia dalam blok S. So, ini adalah group 2. Okay, kenapa? Sebab group number adalah sama dengan number of valence electron. Dan ingat, awak kena tulis group 2. Ini yang diterima. Jangan tulis sebagai this form. This form tidak diterima. Okay? So, next one kita ada boron. So, boron dia mempunyai 2 tambah 1, 3 valence electrons daripada n equals to 2. Iaitu subshell 2s ada 2, subshell 2p ada 1. So, maknanya dia ada 3 valence electrons. So, that is the information that you got from electronic configuration. Seterusnya, apa yang awak kena be careful, kita nak tentukan perbezaan antara blok, di mana blok ditentukan berdasarkan higher subshell yang paling tinggi awak isi last kali. So, as you see here, you got 2p. So, 2p adalah subshell yang terakhir. So, maknanya boron ni sebenarnya berada dalam blok P. So, bila blok P, apa yang kita kena buat untuk tentukan group number, kita kena tambah 10. So, maknanya 3 ini akan tambah dengan 10. So, boron is in group 13. So, itulah cara untuk awak tentukan group for any elements given. So, let's try last one, iaitu block. So, saya ada mention banyak kali tentang perkataan block ini. So, block ni macam mana kita nak tentukan? Block bergantung kepada last field subshell. So, last field subshell adalah di mana awak isi elektron paling last kali dalam electronic configuration based on Aufbau principle. So, untuk awak tentukan dalam periodic table, S block hanyalah untuk group 1 dan group 2. D block adalah untuk group 3 sampai group 12. Dan ini yang kita panggil elemen ini yang dekat tengah-tengah ni sebagai transition metal. And seterusnya group P kita ada dekat bahagian group 13 until group 18 except for helium. Okay, sebab helium ni dia S block ya. Okay, so selebihnya adalah P block di bahagian kanan periodic table. And bahagian bawah iaitu daripada lanthanides dan juga actinides, ini adalah F block di mana dia datang daripada transition metal yang berada di period 6 dan period 7. So, ini adalah cara awak nak tentukan block. Tapi, secara teorinya, macam mana kalau dia bagi dalam bentuk elemen? Okay, untuk S block, as I mentioned before, dia hanya untuk group 1 dan group 2. Di mana kita akan lihat valence electrons, which are in S orbital only. Dan the VEC untuk that element adalah NS1, group 1, ataupun NS2, group 2. As you see here, saya ada calcium. Calcium ada 20 proton number. So, 20 elektron. Saya write the electronic configuration. I got the last field subshell adalah 4s2. So, this is the last field subshell. Maknanya, what can we say? Calcium is in S block. Okay. Next one, saya ada P block. Di mana P block, as you see here, hanya merujuk kepada group 13 to group 18 except for helium. So, dia punya VEC, so this is VEC untuk group 13 until group 18. So, macam mana saya boleh tentukan macam tu? Sebab, lihat di sini kita ada NS2, 2 elektron dan NP1,
1 elektron. So 3 elektron dalam VEC, maknanya dia untuk merujuk kepada group 13. Dan ada 8 elektron dalam NS2NP6, so ini adalah merujuk kepada VEC for group 18. So sebab itulah awak kena based on VEC. Awak tak boleh anggap dia dalam bentuk yang macam awak belajar waktu SPM dahulu. So memang kena fokus kepada VEC, iaitu electronic configuration, dan lihat valence elektron dalam EC awak. So I got 2 examples here. Saya ada aluminium dan last field subshell adalah dalam N equals to 3. So kita lihat di sini N yang paling highest adalah N equals to 3, di mana kita ada how many electrons? Sebanyak 3 electrons. So 3 electrons dalam N equals to 3, dan apa yang awak lihat di sini, subshell yang terakhir kita isi adalah 3P. So sebab itulah saya boleh conclude dekat sini aluminium dalam P block. And then same case with TE. So TE ini adalah electronic configuration dia. Tapi kita tahu the highest N value adalah N equals to 5. Di mana dalam N equals to 5 kita ada elektron sebanyak 6 electrons. Okay, 6 electrons here. And what can we conclude here? Kita nak tentukan block. So block is depending on the last field subshell, iaitu dalam case ini 5P. So TE is in also P block. Okay, so sekiranya awak lihat dekat sini, kalau awak tidak percaya, adakah Ca daripada S block? So calcium dia berada dekat group 2 here. So that's correct. And then sekiranya saya nak tentukan aluminium, adakah dia berada dalam P block? P block warna hijau, as you see here, this is the aluminium. And same case for TE, also in P block. So this is what you see from the periodic table. So kita just double check based on periodic table apa yang kita dapat, ataupun sama ada betul ataupun salah. Tapi cara yang awak perlu jawab dalam cara macam ni, iaitu electronic configuration. Okay, I got the next one, iaitu D block. So D block also known as transition metal, dan dia daripada elements group 3 to group 12. And apa yang awak perlu faham dekat sini, a bit tricky, iaitu VEC untuk transition metal adalah N-1 D1 NS2 sehinggalah N-1 D10 NS2. Okey, kebiasaannya D orbital dekat sini adalah merujuk kepada paling rendah nilai N itu adalah 3. So contohnya saya ada case di mana N equals to 4. So apa yang awak akan tulis dekat sini, 4 minus 1 D1 for example, and then I got 4S2. So bila 4 minus 1 sebenarnya dia adalah 3 D1 4S2. Tapi sebenarnya kalau awak ingat balik apa yang kita buat, kita akan fill in based on half-bound. So that's why yang akan penuh dahulu adalah 4s orbital, barulah followed by 3d. So inilah yang specialnya tentang VEC for D block, transition metal. So saya ada vanadium. Vanadium here you got 23 proton number. So how you want to determine D block element? Sekiranya elemen itu mempunyai proton number more than 21 and above, so maknanya ini dikira sebagai D block elements. So maknanya awak kena double check betul-betul, dan syarat dia mesti ada VEC like this. So maknanya VEC untuk D block awak tak boleh ambil 4S2 sahaja, awak mesti ambil sekaligus dengan 3D dekat depan. So inilah VEC untuk D block, dan ini merujuk kepada group 3 sebab saya ada 1 elektron daripada subshell 3D dan saya ada 2 elektron daripada subshell 4S. So ini group 3. So kalau dia adalah group 12, so maknanya di sini 10 elektron tambah dengan 2.
So, get back to vanadium. So, last field subshell adalah dalam 4s2. Tapi awak tak boleh cakap dia adalah S block. Kenapa? Sebab awak kena lihat subshell sebelum dia, iaitu dia ada D orbital dekat sini. So, maknanya VEC dia mesti termasuk sekali dengan 3D3 4s2. So, inilah yang saya maksudkan special case untuk D block sahaja. So, VEC yang saya highlight sebagai warna pink ini akan digunakan number of electrons dalam orbital warna pink yang saya highlight untuk tentukan dia punya group, dia punya block, dia punya period. So, as you see here, for example, kalau saya nak tahu dia punya block, so block dia adalah based on VEC 3D3 4s2. And when you write the electronic configuration for vanadium based on Aufbau principle, you will fill electrons in 4s2 followed by 3D3. So the last field subshell is 3D orbital. So vanadium is in D block. And then seterusnya, kalau saya nak tentukan group, so as you see here, memang kita akan refer kepada VEC. So group apa untuk vanadium? Kita lihat kita ada 3 elektron daripada 3D dan kita ada 2 daripada 4s. So total dia adalah 5. So ini adalah group 5. And then seterusnya saya nak suruh awak lihat period. So period based on the highest n value. So highest n value adalah n equals to 4. So maknanya ini dalam period 4. So betul ke tidak apa yang kita buat ini? Kita boleh check dekat periodic table. So adakah vanadium dalam D block, group 5, period 4? As you see here, we got period 4 and then group 5 and D block. So, sama seperti mana yang saya dapat, vanadium is at the correct position based on my answer. So, itulah cara untuk awak deduce the element. Okay, next one kita ada F block. So, F block agak special. Dia involve elements daripada series of lanthanides dan juga actinides. In the valence electrons are in subshell 4F dan juga 5F. So, daripada case ini, awak boleh lihat the top row adalah untuk lanthanide. So, dia mula daripada La dan the bottom row adalah daripada actinide. So, ini adalah daripada simbol AC. So, sekiranya awak buat dia punya electronic configuration, awak akan nampak VEC dia dalam F block. Tapi kebiasaannya dia tak akan tanya lebih daripada D block untuk awak punya syllabus. So, that's all for you to classify the elements and also deduce the position of any elements given in the question. So, maknanya saya tinggalkan try this 1.0 sebagai awak punya latihan. Dan kita akan lihat macam mana awak punya cara yang untuk jawab soalan ini based on your understanding. So the next video kita akan belajar tentang position of metal, metalloids dan juga non-metals in the periodic table. So that's all from me. I'll see you in the next video.